Comment na po. 400 times. Tita, abangan po namin yung gender reveal. Ay, abangan mo. Team girl. Padala niyo lang. Ninang po kami ha. Kay Tita JC na lang po. Ninang po kami, Ninang. Ninang kami. Online Ninang. Online ninang po. Online ninang. Team girl kami, Tita. Team girl. Yes, team girl. Talo na. Tita J, ano ka? Team boy, team girl. Parang alam na ni Popot. Parang alam na, J. Parang alam na pala ni Popot. Kambal. Yun talaga hiling ni Jay. Kambal talaga. Kami pwesto dito. Sa atin kambal. Si-order na lang mga gamit. Ay, ano, Mas excited pala si Naima Fe. Comment na po. 400 times. Tita, abangan po namin yung gender reveal. Ay, abangan mo. Team girl. Padala niyo lang. Ninang po kami ha. Kay Tita JC na lang po. Ninang po kami, Ninang. Ninang kami. Online Ninang. Online ninang po. Online ninang. Team girl kami, Tita. Team girl. Yes, team girl. Talo na. Tita J, ano ka? Team boy, team girl. Parang alam na ni Popot. Parang alam na, Jay. Parang alam na pala ni Popot. Kambal. Yun talaga hiling ni Jay. Kambal talaga. Kami pwesto dito. Sa atin kambal. Si-order na lang mga gamit. Ay, ano, Mas excited pala si Naima Fe.